हे सरकार तमें पाप भितर बुड़ी जाइछ ए वर्ष जो परिस्थिति है धर्म ए सब देखे दियो मूव कलनी कहले हे सरकार पाप भितर तमें बुड़ी गलानी मु जीविनी तमें शासन ठीक होनी प्रथम तमें गल पछुक नहीं नमस्कार कल दीप लिपि गला श्राद्ध पूर्णमी दिन देखी ओडावासी भारतवासी पृथ्वीवासी यहीटा विश्वरथ दल नुह आ तमें तम दल लोक को पास मेले सेवा कर दौड़िया भिड़ा क्लास 7th बेल ए वर्ष जो परिस्थिति है धर्म ए सब देखे पुलिस कॉर्डन भितर जी रहा कथा 3 गुण पुलिस रखा जाइथला एवं प्रथम भगवान देखले हे सरकार तमें पाप भितर बुड़ी जाइछ अरे टाइया पूर्वर प्रथमे ठाकुर को दीप लिपि गला आपण माने जानी 3 मास 15 दिन तले मुख्यमंत्री जाइथले द्वितीय टाइया गली पहला मु प्रेजेंट अच्छे मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांकर सबु मंत्री एमपी मु स्पॉट रचु ठाकुर जिते पहंडी विजय कले गली पहला द्वितीय देखले भगवान जगन्नाथ देखले मोहन बाजे त्रुटि रोचु तृतीय सेवायत मान प्रति किसी गवर्नमेंट दुर्बलता देखे से माने भारी असंतुष्ट थिले से कहले माने दियो जाई नाती सिंहद्वार पाखक से कहले दियो आज रहिले दियो जीवेनी प्रकृत रे ठीक सिंहद्वार पाखे दियो रहीगले दियो मूव कलनी कहले हे सरकार पाप भितर तमें बुड़ी गलानी मु जीविनी रही 2 आवर्स 10-12टार पहुंची सरिया कथा 3टा से बाजिला मु प्रैक्टिकल था तापरे दियो गले 6टा होगला घोड़ा बांधिला बेलू 6टा पर रथ चलवा कथा नुह रथ चलना बड़देव ठाकुर बलदेव गला तापर माँ गला सुभद्रा हारारी 6:45 7टा बेलू हाथे मात्र जगन्नाथ रथ गड़ी ता भितर पुलिस सब रही जाइए विशेषतः कॉर्डन मंदिर चारिपाखे दूरे पुलिस रहा कथा से भाया किसी व्यवस्था मुझे कहीं देखिपारे एवं ट्रैफिक कड़ाकड़ी अन्य सब कड़ाकड़ी एवं केते गुड़े वीआईपी सरकार जो आसी दिल्ली फिली चारियाड़ू एक्स गवर्नर एक्स मंत्री बीजेपी लीडर माने सही माने केवल बसिकी जाऊे मु मूलू थाए सबु बड़े आज नुह घोड़ा बांधा केम जल्दी हम समस्त चिन्ह दईता पति जिते सेवायत भई सेवायत महाराणा सब चिन्ह केम जल्दी हम चार खोल केमी शंकराचार्य जल्दी आसीजे पुरी महाराजा आसवे मु थाए आ पुरी महाराजा पाद धूली सब बड़े जे पुरी बापा को निए आंकटू भी नहीं एवं से मुझे देखिली सरकार दुर्बलता कौ आकार अच्छी जहाँकि ये हूँ पनिशमेंट वार्निंग रथ चल मात्र हाटे गला वर्ष विषया किंतु त्रुटि रही दीप मधु को पहुँचीगला श्राद्ध पूर्णमी दिन एवं काली टाइया खोली पड़ा भगवान सिंबल देखले ये जो लेट कले निजे रहीगले सिंहद्वार पाखे 2 घंटा मुव कले सरकार वार्निंग देले सुधार
ତମେ ଶାସନ ଠିକ ହଉନି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗଲ ପଛକୁ ଅନେଇକି ନମସ୍କାର କଲ, ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ। କାଲି ମନକୁ ମୁଁ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, MP ପାଖରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଜି ନୁହଁ, 71 ବର୍ଷ ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 7th ବେଳୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଡୋରି ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ ବେଳେ ବି ଯାଇଛି, 19 ମସିହାରେ ଯାଇଛି, 82 ମସିହା ବାନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି। ପୁରୀ ଲୋକ ଯାଇନଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। କାଲି ବି ଠିକ 6ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ 3 ପହଣ୍ଡି ବିରେ ରହିବି, ସବୁ ତଦାରଖ କରିବି ନିଜେ। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୀତି ଶାନ୍ତିରେ ହଉ, ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିରେ ହଉ। ତିନି ଦୌଡ଼ି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୌଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆସିଲି। ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପୁଲିସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର SP ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ରଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇକି ମାଗିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସରକାରର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅବହେଳା ହେଉଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ এই দেখ তুমি ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛ, ମନକୁ ଦାୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ମୋ ମତ, ସରକାର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତମେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କର, ନିଜେ ସୁଧାର। ଆରଥରକୁ ଯେମିତି ରଥ, ବିଶ୍ୱ ରଥ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆମକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନରୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ଆମେରିକାରୁ। ଡେରି ହେଇଗଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କେମିତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁଛି ସେଇଟା ସେଠି ବି ଦେଖିଲେଣି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ। এইটা বিশ্বরথ দল নয়। আর তম দল লোককে পাস মেলেই দিয়েছ। আম ভক্ত দাস যাইলে, আম AIC জেনারেল সেক্রেটারি দেশাই যাইলে, আউ জন যাইলে 4টা পাসে, তাকে দিয়েছে 800 পাসে। আমার 4টা পাসে সভাপতি। আম পাস তবে কম দহে, আমি 71 বর্ষ আম কেউ পাস? ମୋ ସାଥିରେ 5 ଥିଲେ କଟନରେ, କେଉଁ ପାସ୍? ଆମେ ନିଜେ ସେବାୟତ, ପାଇକ ସେବାୟତ। ତେମେ କ'ଣ ପାସ୍ ଆମକୁ ଦେବ? କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ହେବ ସେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସେଇ କହିଲି ପରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା। ୟାଙ୍କ ପାପ, ଶାସନର ପାପ, କାମର ପାପ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପାପ। ଆଗ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ଟାହିଆ ଖସାଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବାଟରେ ଯେଉଁ ବସିଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ସରକାରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, ମୁଭ୍ କଲେନି। ଛକରେ କି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମର 12ଟାରେ ପହଣ୍ଡି ସରିବା କଥା, 3ଟା ବେଳୁ ଠାକୁର ଗଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେହି କରନି। ସରକାର ରହି ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର। ଧନ୍ୟବାଦ।